Palitado. Ganito guys, magpalitan na guys. Oh, yan. Kailangan mo natin ikot-ikotin. Para Oh. pag-ibig, pinapaikot-ikot lang. Oh, yan. Tapos ipipitik natin ang pagayan. Oh, yun. Walang iyang galing ah. Ang galing ng hagis mo ah. Parang puto eh. Oh, guys, ganyan lang. Oh, parang puto eh. Oh. Mahusay. Oh, tapos na guys. Ganyan. Oh. Yung isa, dito. Oy, ano mo dyan? Halo? Hello guys. Oh, yun. CR naman to isa, CR. Ito si Boy Angas. Ano to dito sa pader kasi ano to. Matindi tong mga litada eh. Kailangan muna guys, paikot-ikot lang muna. Oh, hagis, sabay hagis. Sabay hagis. Oh, yo. Parang puto eh. Oh. Parang puto yung hagis, guys. Parang pag-ibig guys, pinapaikot-ikot lang. Oh, hello. Oh. Galing ganyan pala magrodila, oh. Ikot-ikot ay. Parang pag-ikot. Oh. Walang iya. Mamaya babalik ako.